Hi everyone, it's me Yuvraj Gautam. Today I am present here to facilitate an essay from the English book The Heritage of Words from grade 12. The title of the essay is Too Long Term Problems, Too Many People, Too Few Trees. सबै विद्यार्थीहरूलाई न्यानो स्वागत। म युवराज गौतम आज पुनः अंग्रेजी विषयलाई सहजीकरण गर्नका लागि उपस्थित भएको छु। आज म कक्षा 12 को अंग्रेजी किताब द हेरिटेज अफ वर्ड्स को एक निबन्ध टू लङ टर्म प्रब्लम्स टू मेनी पिपल टू फ्यू ट्रीज लाई सहजीकरण गर्न तपाईहरु माझ आइसकेको छु। सबै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ हैन त? छौं सर। ल सर्वप्रथम यस कथाको शीर्षक बारे चर्चा गरौँ है। तपाईहरुलाई टू लङ टर्म प्रब्लम्स टू मेनी पिपल टू फ्यू ट्रीज केसँग सम्बन्धित छ जस्तो लाग्छ? सर, यो त दुईवटा दीर्घकालीन समस्याहरू र्यापिड पपुलेसन ग्रोथ र डिफोरेस्टेसन जस्तो पो लाग्यो त। हो नि, यस निबन्धमा वर्तमान समयका दुईवटा ज्वलन्त समस्याहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। सर, अनि यी समस्याहरूले हाम्रो वातावरणलाई विनाशतर्फ धकेलेको जस्तो लाग्छ मलाई त। सही कुरा गर्यौ। अझै यी समस्याहरूको मूल जड नै तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि अर्थात् र्यापिड पपुलेसन ग्रोथ हो। हो सर, तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिकै कारण वन जङ्गल विनाश भएका हुन्। ठीक भन्यौ तिमीले। ल भन त कसरी त्यसो भएको होला? जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै खाद्यान्न, बसाइका लागि जमिन आदिको माग बढेर जान्छ, जसलाई पूरा गर्नका लागि मानिसहरूले वन जङ्गल विनाश गर्छन्। ओहो, सही कुरा गर्यौ। अनि के हुन्छ त? वन जङ्गल विनाश हुँदा के हुन्छ त? वन जङ्गल विनाश भएसँगै बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपदको जोखिम पनि बढ्छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि जस्ता समस्याहरू पनि बढ्छन्। जैविक विविधताको पनि विनाश भएर जान्छ। साथै प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगका कारण वातावरणीय प्रदूषण बढ्छ। तिमीलाई त धेरै कुरा पो थाहा रहेछ त। अब वातावरणीय प्रदूषण बढेपछि के हुन्छ त्यो पनि भन न त। प्रदूषण बढ्यो भने मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छन्, जस्तै छालाको क्यान्सर, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आदि तथा अन्य जीव जन्तुहरूलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ। ल त्यसो भए यस्ता समस्याहरूलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ त? सर, मलाई लाग्छ कि यी समस्याहरूको मूल जड तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि भएका कारण सर्वप्रथम यसलाई नियन्त्रण गर्नु नै उचित हुन्छ। साँच्चै नै तिमीलाई त धेरै थाहा रहेछ। अब अन्त्यमा तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका उपायहरू पनि साथीहरूले सुन्ने गरी भनिदेऊ न। शिक्षा, विशेष गरी महिला शिक्षा, परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता आदि उपायहरू होलान् सर। ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तिमीले त धेरै कुरा जानेको रहेछौ। अब यस निबन्ध मार्फत अन्य धेरै कुराहरूको जानकारी लिउँ है त। हुन्छ सर। Now, dear students, let's enter in the essay. But before starting the lesson, I will give you some questions related to the lesson. Dear students, find the answer from the lesson.
The question is like this. Question number 1. Why are people cutting down the trees? Now, listen the summary in Nepali. मोती निशानीद्वारा लिखित यस निबन्धमा उनले अहिलेका मुख्य दुई समस्याहरू 1. अत्याधिक जनसङ्ख्या र 2. वन विनाश र तिनीहरूका समस्याहरूलाई उद्धृत गरेका छन्। मानव क्रियाकलापका कारण यस पृथ्वीमा भएको क्षतिबारे वैज्ञानिकहरू पनि चिन्तित छन्। वातावरण प्रदूषित भएकाले प्राकृतिक स्रोत साधनहरू विषाक्त भएका छन्। यसका कारण विभिन्न किसिमका बोट बिरुवा तथा जनावरहरू लोपोन्मुखको खतरामा छन् र कतिपय त लोप भइसकेका छन्। निशानीका अनुसार वातावरण विनाशको मुख्य कारण नै अत्याधिक जनसङ्ख्या हो। प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग र वन विनाश तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण निम्तिएका समस्याहरू हुन्। विश्वको जनसङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। पोषण, स्वास्थ्य र सरसफाइका कारण मानिसहरूको औसत आयु विगतमा भन्दा ज्यादा छ। अझ मृत्युदर भन्दा जन्मदर बढी छ, जसले गर्दा जनसङ्ख्या वृद्धि दर धेरै माथि छ। निबन्धकारले यस निबन्धमा नेपालको उदाहरण उल्लेख गरेका छन्, जहाँ 50 वर्षभन्दा कम समयमा लगभग 1 करोड 40 लाख जनसङ्ख्या थपिएर 2 करोड 30 लाख पुग्यो। यदि यसरी नै जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्ने हो भने 140 वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड 38 लाख पुग्नेछ। तर यो समस्या नेपालको मात्र नभएर विश्व समुदायको हो। यो समस्याले विश्वका धेरै देशहरू पिरोलिएका छन् र नियन्त्रणमा पनि लागि परेका छन्। जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोगले वन विनाश, प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन जस्ता विकराल समस्याहरू थपिएका छन्। साथै मानिसहरू विभिन्न खतरा रोगहरूको शिकार भएका छन्। यस्ता समस्याहरूसँगै निबन्धकारले यी समस्याहरूको समाधानका उपायहरूको बारेमा समेत चर्चा गरेका छन्। उनी विश्वास गर्छन् कि यस्ता समस्याहरू पनि जनसङ्ख्या वृद्धि दर नियन्त्रण गरेसँगै नियन्त्रण हुन्छन्। यसको लागि उनले जर्मनी र स्विडेनको उदाहरण पनि दिएका छन्, जसले शिक्षा, विशेष गरी महिला शिक्षा र परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारीका कारणले जनसङ्ख्या वृद्धि दर नियन्त्रण गर्न सफल भए। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण खेती र घर निर्माणका लागि वन विनाश भएको छ। त्यस्तै अर्कोतिर पश्चिमी मुलुकहरूमा अत्याधिक मासुको मागका कारण नेपालमा गाईबस्तु पालनले वन जङ्गल घाँसे मैदानमा परिणत भएका छन्। त्यस्तै विकसित देशहरूमा काठ र कागजको माग पनि एउटा कारण भनी उनले उल्लेख गरेका छन्। यसरी वन विनाशले विभिन्न समस्याहरू जस्तै बाढी, पहिरो,
खडेरी जमिन मरुभूमिमा परिणत हुनु, तापक्रम बढ्नु, जैविक विविधता मासिनु, ओजन तह पातलिनु आदि हुन्। तर हामी जब जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्छौं तब हाम्रो वन जंगल पनि जोगाउन सक्छौं। त्यसरी नै तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि पनि शिक्षा र परिवार नियोजनको जनचेतना फैलाएर नियन्त्रण गर्न सक्छौं। काठको प्रयोग गर्ने तरिकामा परिवर्तन, योजना तर्जुमा, आर्थिक सक्षमता, वृक्षारोपण आदिले रुख, वन, जैविक विविधता जोगाउन मुख्य भूमिका खेल्छन्। नेपालमा पनि धुवाँ रहित चुल्होको प्रयोगले दाउराको प्रयोगमा कमी ल्याउन सकिन्छ। यद्यपि हामीलाई थाहा छ कि हामीले के परिवर्तन गर्नुपर्छ, तर त्यो गर्न असमर्थ छौं, किनकि हामीसँग यो ज्ञानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने बुद्धि, विवेक र साहस छैन भन्दै निबन्धकारले निबन्धको अन्त्य गर्छन्। Now listen the summary in English. In this essay, two long-term problems, too many people, too few trees. Moti Nisani, the author, has presented the twin problems of overpopulation and deforestation with their harmful effects. Scientists are worried about the damage of the natural world due to the human activities. The environment has been polluted. As a result, the natural resources like air, water, and soil are being poisoned. This has led many types of plants and animals on the verge of extinction. According to Nishani, the major cause of environmental degradation is overpopulation. Excessive use of natural resources and random deforestation are the problems emerged due to the rapid population growth. The population of the world is increasing day by day because people are living longer than in the past with the advancement in nutrition, sanitation, and health. Moreover, the birth rate is higher than the death rate. He mentions the example of Nepal, where the population has increased from 9 million to 23 million in less than 50 years. If this rapid growth continues, the population of Nepal will be around 368 million after 140 years. Nepal is not only the exception regarding the problem of population growth, as many countries of the world share this problem. This increase in population
causes destruction of forest, pollution, and climate change. Due to the over exploitation of natural resources. In addition, people are also infected by various diseases. Along with the problems, the essayist attempts to provide solutions too, who believes that it is possible to control population growth to minimize the problem. To support this, he has also given the example of Germany and Sweden. Education, especially for women, and information about how to avoid having babies, that means family planning, help to reduce population growth rate. Forests are destroyed for farmlands and houses because of rapid population growth in a poor and developing country like Nepal. On the other side, the demand of rich people in the Western countries for beef is also responsible for changing the forest land into grassland for cattle farming. Besides, the demand of wood and paper products in developed countries is also adding fuel to the fire. When trees are chopped down, the soil is destroyed, which leads to disastrous flooding and landslides. It also causes drought, desertification, increase in temperature, loss of wild species, and depletion of ozone layer. We can save our forest when we check the rapid population growth. Similarly, rapid population growth can be controlled by imparting education and family planning measures. Changing in the way we use wood, public participation in decision making, economic efficiency, reforestation can play vital role to save trees and conserve biodiversity. For instance, in Nepal, the use of smokeless stoves can reduce the use of firewood. Though we know what changes we must make, we are unable to do so because we lack wisdom, courage to convert this knowledge into reality. Now, let's discuss on the frequently asked questions in examination. Question number 1. What are the effects of destruction of forest? Now listen the answer carefully. The major effects of destruction of forest are greenhouse effect, loss of biodiversity, that means plants and animals, flood, landslide,
soil erosion, drought, increase in temperature, desertification, ozone layer depletion, lack of fresh air, acid rain, etc. Now similarly, the next question, what sorts of problems should the overpopulated world face? Listen the question again. What sorts of problems should the overpopulated world face? Now listen the answer. The overpopulated world should face different frightening problems. More people will need more food. And to cultivate and produce more food, people cut down trees. As the result, wildlife will be disappeared. As the population increases, the pollution of air, river, lakes, soil will also increase. Every places will be overcrowded. Moreover, we have to face the dangerous problems like depletion of ozone layer, acid rain, loss of biodiversity, crisis of fuel, and greenhouse effect. Now, dear students, it is your turn. अब पालो तिम्रो. Now give answer to the questions asked before starting the lesson. The question was, why do people cut down trees? Now give the answer. People cut down trees for cultivation and settlement. That means to supply food for increased population and house for settlement. That's very good answer. Now it's time for homework. अब पालो गृह कार्यको प्रश्नहरू टिप्नुस् है त. First question, what kind of environmental problems are seen in your locality? What kind of environmental problems are seen in your locality? Write the causes and their solution. Similarly, the next question. According to Nishani, how can we control rapid population growth to save forest? Listen again. According to Nishani, how can we control rapid population growth to save forest? Okay, thank you dear students. Today this much only. See you soon in the next program. Bye. Bye.